Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa macam saya kawan semua, mungkin ada orang bagus, ada orang tidak bagus. Alhamdulillah malam ini ada kerja Singapura punya tempat nomor, tapi buka yang spesial punya tempat saja, tidak naik ke atas juga. Singapura punya tempat ada nomor buka. Oke. Singapura punya tempat nomor ada buka 417, ini spesial punya tempat. 9437 ini spesial punya tempat. 7865 ini spesial punya tempat. 6510 consolation, 3641 consolation, 2023 consolation, 0364 consolation, 5436 consolation. Macam kita orang tengok, sekarang abang punya channel 2 saja. Mesti paham, channel 2 saja. Satu channel, kenapa ada orang pikir kenapa Magnum Body, Singapura Body channel punya tempat tidak bagi. Tengok dulu bayi, saya dua-dua channel mau naik saja. Pasal nanti kalau satu channel ada masalah lagi, satu channel boleh pakai saja. Kami tahu saja kalau ini sosial media punya tempat kerja, kadang-kadang memang ada masalah punya. Bukan tak ada masalah, memang masalah. Atau macam kami tahu ada polisi memang tengok saja. Kalau polisi tidak tengok, kamu punya channel terus makan punya company, oke? Tapi memang aku polisi follow juga. Ini video saya punya, tapi saya sendiri pun takut. Pasal saya satu handphone pakai video, nanti ada over voice ada bagi juga. Sekarang ini macam sudah, kalau kita mau nomor beli Singapura kah atau mana tempat ini company memang hati-hati kalau tidak bikin nomor tidak kena. Betul tidak kena. Abang malam ini mungkin lepas 2 hari sudah lah. Lepas 2 hari sudah Singapura punya tempat 0684 bagi juga. Dia malam ini buka fast price. Saya nombor semua satu mata orang Singapura. Saya pun ada satu nombor saja kena consolation punya tempat. Ini nombor saja 3641. Lain tidak kena. Ada tengok, ada ini video punya tempat 3D punya nomor 8420. Buka apa 8460 nomor 1. Tapi ini nomor buka consolation punya tempat 2023. Ini nomor buka mana? Kami sendiri ada tengok, otak tengok saja. Ini nomor ada buka lain tempat tuh. Nine lot punya company, Cambodia punya company punya tempat ini nomor third price buka. Sekarang nomor kalau kita pelan-pelan tidak bikin atau dalam video punya tempat tidak dengar apa yang cek dalam video, mesti tidak boleh kena punya, oke? তো ভাই আমার বাংলাদেশি ভাই কলকাতার ভাই যারা আমার ভিডিও দেখেন, সিঙ্গাপুর ভিডিও পছন্দ করেন, অবশ্যই ফুল ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। আর আপনাদেরকে আমি একটা ওয়ার্নিং দেব, আপনারা যারা ফেসবুকে আছেন এবং আমার ভিডিও দেখেন, আপনাদেরকে বলবো দেখবেন কিনা আমার ভিডিও থেকে কেউ নাম্বার চুরি করে ফেসবুকে দেয় কিনা, ঠিক আছে? জাস্ট এতটুকু ফলো করবেন, ঠিক আছে? আর আপনাদেরকে আমি বলে দেই, অনেকে বলেন যে ভাই এগুলো ফেস কার, দেখেন আমার টোটাল 2টা ফেজ, ঠিক আছে? একটা হলো জেডি লট 2, ঠিক আছে? আর একটা ফেজ হলো জেডি লট 2 9 লট 2, এই 2টা ফেজে আমার কথা বুঝছেন। আর আমার নাম তো অনেকে জানেন, এমডি শামীম হোসাইন, তো অনেকে কিন্তু জানেন না। আপনাদেরকে বলি, আমি কিন্তু চেষ্টা করি আপনাদেরকে, আগেও কিন্তু ওই চ্যানেলে কিন্তু বাংলা ইংলিশ মিলে দিলে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। বাট অনেক সময় ইংলিশ বাংলা বললে কি হয় জানেন, নাম্বার আসে না। কী কারণে আসে না? অনেক সোরেরা আমার ভিডিও থেকে নাম্বার চুরি করে ফেসবুকে দেয়, ঠিক আছে? তার কারণে আমি আপনার এখন বর্তমানে আমি তাই করব, মানে উইন প্রুফটা পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে বাংলা বা ইংলিশে মোটামুটি শেয়ার করব। বাট অন্য যেমন নাম্বার দেওয়ার সময়, ঠিক আছে, আমি মালয় ভাষা ব্যবহার করব, সেক্ষেত্রে আপনার বুঝে নিতে হবে। বুঝতে পারছেন? আই হোপ মাই ফ্রেন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস চ্যানেল অ্যান্ড ব্রাদার 2 চ্যানেল অ্যান্ড ম্যাগনাম বডি সিঙ্গাপুর বডি 1 চ্যানেল and 2 channel SK body. I just give video and 2 channel must have 1 channel problem after 1 channel running and 1 channel problem 1 channel running, just 2 channel brother, okay? So you know understand this time brother, this video just win proof is speak and any 3 language I speak, and 1 language Bengali, 1 language Malayu, 1 language English, but give number not speak English, not speak Bengali, okay? Just I speak this Malaysian language Malayu, okay? I hope you understand. Today number working and Singapore falls just 3 number special, all number consolation working. This number coming 6578, this number coming
and box number good working number and Singapore Pulse, but this number single digit working 4163. Very difficult this number coming and this consolation number and this number consolation number. Okay, I check how many set coming and Singapore Pulse win proof check. Okay, check this win proof. Adalah kawan, kadang-kadang memang ada masalah juga. Cepat aku mau tengok dulu. 4170 ini nomor ada buka lagi. Ayah T sistem ini nomor buka. Masih lagi. Ini nomor ada buka 9437. Ini ada buka lagi 9437 spesial punya tempat nomor buka ini. 9437. Buka lagi tempat 76 yang di 7865 ini nomor pun ada buka punya. Oke, Bob. Ini nomor ada tadi box mau tulis tidak boleh tulis. Oke, habis sudah tulis. Ini nomor ada buka box saja. Masih lagi consolation punya tempat nomor lagi sekarang 65. Ini nomor buka lagi box 65 10 consolation punya tempat. Lagi buka lagi. Ini nomor ada pon kerja 3641. Oke. Lagi ini nomor pembuka 2023 ini nomor buka. Masih lagi yang Singapura punya tempat. Ini nomor ada buka single digit 3046 ini pembuka. Lagi 5436 ini nomor pembuka single digit lah, macam ini single digit juga ada. Ini nomor pembuka. Sini pun mesti tengok dulu 5436 pun kerja, 4365 pun kerja. Oke. Masih banyak orang ini channel punya tempat ada video tengok belum subscribe dulu, oke. Tapi abang sekarang mau cari lagi yang tempat mana, sabar dulu. Jangan marah. Hati-hati kita mau bikin video Jangan hantam beli nomor kalau tidak kena, ini bukan saya hal, oke. Oke, mau cari. Oke, awal bagi box punya tempat nomor. Melayu kalau boleh, cekap nomor mesti mari. Consolation pun memang buka. Tapi kalau cakap English atau Melayu, Bangla, nomor tidak buka. Ada orang cakap kenapa? Kalau bahasa itu apa guna? Bahasa ada masalah juga. Macam orang tipu punya orang Facebook punya tempat, bukan dia nomor bikin. Orang punya video punya nomor curi-curi masuk Facebook punya tempat, nanti dia punya nomor sudahlah, oke? 5164 8973 1028 single digit 0972. Kami boleh coba 097 atau 027. Macam mana kita mau bikin, mesti 6 set bikin. Kalau 6 set bikin mesti ada kena juga. Tak ada masalah, insyaallah memang boleh kena saja. Tapi abang box boleh coba, lurus boleh, atas bawah boleh. Mana sistem kita mau suka ambil saja. Tapi iBet atau iBet saja coba. iBox Malaysia punya sistem, iBet Singapura punya sistem. Ordinary kadang-kadang ordinary Tamario. Banyak orang ordinary beli. Singapura punya orang mesti dengar ordinary jangan bili. Tamari sekarang nomor ordinary saja. Kita memang mau coba iBet saja. Tapi Malaysia kami orang jangan lurus coba. Lurus nomor Tamari punya. Kita memang iBox coba saja, oke? Kadang-kadang abang sendiri pun paning saja. Dia orang macam mana nomor ada buka. Oke, awal abang mau check up punya macam mana nomor mau kasih. 5628 4301. Lagi macam box saja kita mau cobalah. 1890 2738 atau single di jumbo kita boleh coba 0297 8951 6734. Straight macam di ini, macam straight saja, macam lurus lah, macam straight, tapi iBox saja lah. 4356 1028 8973 5164 atau atas bawah macam boleh coba 5814 1903 6725 4368. Ini nomor 3D saja. Tapi ini nomor abang bagi yang 4D saja. 4D 95%, insyaallah lah kada bagus. Macam tadi ada nomor tengok sudah kemarin punya video punya tempat. Consolation punya tempat buka nomor. Bagi yang tempat di mau buka 4D ada untung saja. Consolation punya tempat nomor buka dia 2023. Oke, malam ini abang ada bagi 2029. Ini apa nomor dia bagi? Wah, ini tiga kali punya nomor juga.
2022. Macam kalau 3D kita mau bikin, depan pun sama, belakang pun sama. Oke, 9092 6762 4576. Ada orang pikir bang ini nomor mau kerja kah? Aku tidak tahu lah, tapi ada bagi saja. Lag bagus boleh menang saja lah. Tapi jangan marah, abang bukan cakap 100% no. Abang sudah tulis 95%. Tapi 3D 100% kerja. Ini depan atau belakang sama juga. Tapi kita mau 3D bikin kah atau tak bikin, semua kamu punya hal. Hati-hati bikin lah, oke? Mau cari lagi yang di nomor bawah punya 2D punya nomor. Tengok dulu macam mana, apa boleh yang kasih. Abang sekarang sedikit sibuk saja. Apa yang sibuk tahu? Kalau dua-dua channel punya tempat bikin video lambat sedikit lah, oke? Kalau dua channel tak ada naik ya, nanti tidak naik punya. Pasal semua saya kawan punya. Ada orang marah saya, kenapa marah? Aku pun tidak tahu. Ada orang pikir kenapa itu tempat tak ada kasih video juga? Ya, video ada masuk juga, tapi kalau dua-dua channel ada bagus. Kalau satu channel masalah, satu channel punya tempat kita boleh video tengok. Nanti itu satu channel ada YouTube buang saya. Nanti macam mana video mau cari? Dapatkah? Masuk saja. Ikut-ikut mesti mau beli saja. 8659 lagi 5924 2418 1857 5730. Insyaallah lag bagus memang kena. Sekarang abang kiri kanan atas bawah sekali mau cekap. Tapi mesti tengok dulu nomor abang macam mana bagi. Nomor kerja Anda ini semua nasib punya hal. Pasal kami tahu Singapura punya company kuat strong saja. ভাই আপনারা অনেকে জানেন সিঙ্গাপুর অনেক স্ট্রং কোম্পানি। তারপর আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে ডবল সিঙ্গেল মিলাই নাম্বার দেওয়ার জন্য, চুরি করার কিচ্ছু থাকে না, ঠিক আছে? তারপর আমি চেষ্টা করি যাতে নাম্বার আসে, ঠিক আছে? আর যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করেন, আমাদের দুইটা চ্যানেল এসকে পডি আর হলো ম্যাগনাম পডি সিঙ্গাপুর পডি, এই দুইটা চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। সাথে নোটিফিকেশন বেলটা অবশ্যই বাজাবেন। নোটিফিকেশন একটা ঘন্টার মতন আছে, দেখবেন অনেকে বুঝেন না, ঘন্টার মতন একটা আছে যে ঘন্টি বাজায় না, ঘন্টির মতন একটা আছে। ঘন্টিটা যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন, যখন আপনার নতুন কোনো ভিডিও আপডেট দিব, দুই চ্যানেলের এক চ্যানেলে যে কোনো চ্যানেলে আপডেট দিই, আপনার কাছে নোটিফিকেশন সবার আগে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনার নোটিফিকেশন বেলটা অবশ্যই বাজায় রাখবেন আপনার উপকারের ক্ষেত্রে, যারা আমাদের চ্যানেলে ভিডিও পছন্দ keren. Oke, adalah yang kiri kanan sama atas bawah 2286 lagi 2259 8670 5970 5939 7024 24 39 2414 3918 1814 14 57 1852 5752 5230 5769 atau 3752. Apa macam kita mau coba, suka hati lah, oke? 3069 pun boleh saja, atau target macam biasa abang ini macam kita mau tulis saja macam depan sama belakang ikut sampor saja. Macam ada sampor tahu kan, macam yang ini 2 digit saja, ini 2 digit, ini 2 digit, ini ikut sampor saja. Kalau sampor boleh menang punya insyaallah. Tapi abang ambil formula saja, tukar punya. Memang bila yang ada buka lagi first prize second prize Anda tahu, tapi cepat ada buka lagi. Tapi kita memang yang box punya tanpa pun boleh coba saja. 869 8652 8614 8618 8657 8630 5930 5957 5918 5914 5952 5969 7069 7030 7057 7018 7014 7052 lagi 2269 2252 2214 2218 2257 2230. Insyaallah lah kada bagus memang, karena masih banyak orang ini channel tempat ada video tengok juga. Belum subscribe dulu. Saya pengen subscribe sudah. Banyak terima kasih. Esok jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.